टेंशन दे दउछन मु जते माने कहूची तो मु चाहे ना मु ताको टेंशन दिए बोली किंतु आपण माने ही बहुत। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु जीना स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल बंटी जीना होम। आपण मन सब केमती अछंते आशा करछि आपण माने भलो थिबे मु भी बहुत भलो अछि। आ बहुत दिन पर वीडियो माने टाइम होन मत तो सेति पई मु वीडियो करि पाउनी। तो आपण मन को भल पाइबे मते बहुत मिलुछि आ किछि लोक खराब कमेंट भी बहुत मिलुछि तो सेति पई मु आज वीडियो करछि काइना एमितिया कमेंट आसुछि जेमति माने बहुत बाधुछि एमितिया कमेंट करछन्ति ना तो सेति पई आज बाध्य हेली वीडियो बने पई आ जो मन जो कमेंट करछन्ति ना मु से मन कहूछि कि एमितिया कमेंट मते तो करछन्ति तो कि सेमितिया कमेंट काहा को भी करंतुनी काहे कि ना जहाँ स्वामी जाइछि सी जानिछि कष्टटा कोन आ आपण जो कहउछन्ति स्वामी नाही दुख लगिबा कथा आ ताको दुख ही लागुनी आ वीडियो जे बनै पाछि ताको कोन कहबे। तो आपण मो जगह रे रहि कि भाबंतु आपण भी गोटे झियो जे भी कमेंट करछन्ति से होछन्ति लेडीज जणे से मते एमते माने केमति कमेंट करछन्ति मु भी सेटा भाबुछि तो मते कहा विषय कहिबार नहीं कि क्या कथा भी शुणबार नहीं कि से जो मैंने एमती जो कमेंट कले से कहीं कले मुझे जानी मुझे आपंकर किसी दोष करी कि आपंकर तो किसी दोष ही मुझे तो आप मत आप भल न पाँच कमेंट किसी कराया दरकार नहीं मुझे कमेंट को अनैनी जो मैंने मत भल पाँच तो मत बहुत खुशी लगे जो मैंने मैंने भल भल कमेंट करती कि तुम खुशी रुह कि मैंने बहुत भल कमेंट ही आसे मो पाखक आज गोटे कमेंट आसला मत कि तुम एत खुशी केमती रोच आ तुम स्वामी नहांती तो एमती बहुत सारा मानते ये एबे भी से कमेंट अच्छी तो आप मो वीडियो जाकि देखिले ही आप जानीपारे आकु लोक मैंने भी बहुत किसी कहते कि वीडियो देखु आप जानीपारे दुख केमिति आ न देखिकी एमती माने कमेंट क्या भी करेंगे जहाँ लिखुं से थैंक यू कि मो आपण मैंने एत चिंता कर जो मैंने चिंता करना तो छाड़ किसी कहबार दरकार नहीं मु लव मैरिज करसी तो केमती मत बाधबनी जो मो स्वामी नहांती आठ एपर्यंत मो आखिर लुह ही मो सुखुनी आपण मत कहते कौन ना मो खुशी अच्छी आपण देखी मु टोका संगे बुलूची मो घर भितर मु बहुत भल अच्छी मु खाली मोर एति मोर काम मो पु ट्यूशन नेबी स्कूल नेबी मोर से आउ कौट जाऊँगी कौट नहीं तो आप मत देखुं कि मो टोका संगे मत देखुं आप जिते देखुं मो घर ही मो वीडियो बनाए मो शाशु ससुर को लेकिन बहुत खुशी अच्छी तो आप प्लीज मत एमती कथा के कहतुनि कि मो स्वामी नहीं कि सी मो पाखे ही सीना मोर दूरे जाइए किंतु आत्मा मोरी सांगे अच्छी मत लगे कि से मो पाखापाखि अच्छा खाली जहाँ मुझे देखिपारूनी ना से मो सांगे ही अच्छा मो पाखे ही अच्छा आपण मैंने कमेंट करदी को टोका साइड जब कौट गपी था कि बुली था हाँ कमेंट करते सहीटा ही मुझे शुणी था कमेंट खाली लिखि दूसरी केते खुशी अच्छी खुशी रहिबार कारण हूँ मो शाशु ससुर मुझे टेंशन देवाक चाहे ना आपण मैंने मत उल्टा मान आहरी टेंशन ही दौरान आपण मैंने ही दौरान माने मुझे आगुरी आप जो कमेंट भी जो लिखुंट तो सहीटा हूँ आम घर लोक भी पढ़ुं माँ बापा समस्ते पढ़ते से कमेंट सब एत माने कौन कहबी से एत माने आगुरी तो बहुत कमेंट जमी खराब कमेंट आसी मुझे सब रिप्लाई किसी देनी कि मुझे दबाक भी चाहूनी आबे जो कमेंटा आसला माँ पढ़ुं बापा पढ़ुं मो शाशु ससुर समस्ते पढ़ुं मो फैमिली पढ़ुं तो से मैंने कौन भावे आ मो शाशुर एबे हूँ हार्ट ऑपरेशन होती आगुरी भी पुराना वीडियो मोर देखिले जानीपारे
କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତା ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କହୁଛି ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମାଆର, ସିଏ କେତେ ଚିନ୍ତା କରି 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 ରୋଗ ବେମାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ଏତେ ଇଏ କରୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ମୋତେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ମାଆ ବାପା ଯାହା କହିବେ, ଯଦି କହିବେ ସେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ମୋତେ ତ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଖାଲି ବିଜି ରୁହ ବିଜି ରୁହ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କହିବେ ତମେ ଯେତେ ବିଜି ରହିବ, ତ ମୁଁ ବିଜି ରହିଯିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁ ଶେଷ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଗକୁ ନା 10 ଥର ଭାବିବେ କି ଆମେ କେମିତିଆ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିଆ କମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଏ କରିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ କି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କେବେ କାନ୍ଦେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ସିଏ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ବୋହୂ ନୁହଁ ମୋ ଝିଅ, ତ କେବେ ଭାବିବନି ତମ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ବି କାନ୍ଦେନି। ଜାଣିଥିବେ କାନ୍ଦିଲେ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଏଇ ଯେ ଭାବିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମା ବାପାଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ହିଁ ରୋଗୀ ମଣିଷ, ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦିଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ବି କରନ୍ତୁନି। ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ କଥା କହିବା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବା। କାଲି ନହେଲା କେବେ ତ ହେଲା କି ମନେ ପକେଇବ ହଁ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଉ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯଦି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ସେମିତିଆ ଝିଅ ନୁହେଁ କେଉଁ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ମୋ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ଭଲରେ ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି, ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଆ ସବୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ରହିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ମୋ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ ବି ଲଭ୍ଟା ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଠାକୁର ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବିନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବିକି ରାତି ଦିନ ନିଦ ହେଉନି। ଆଉ ଏମାନେ ଆସି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ। ହଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଘରୁ, ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହିବି। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। ଆଉ
ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ରଖିଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ରଖିଛି କି କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଭାବିପାରୁନି।